Wow. Oh, pwede na tayo kumain. Guys, pwede na tayo kumain. Na-check na yan, na-check na yan. Justin! Pwede na tumikim. Pwede na. Yun o. Pre, basahan pre. As it, mukbang. Yun lang, wala tayong gitara. Tapos Halo-halo. First bite? Good. good? Sure? Sure? O for the ano lang? No. No? Talaga. Oh, good na lang. Oh, ikaw din, kain ka. Yan, egg, dinurog mo daw. Hindi po, hindi talaga. Oh, Axel, kuha ka na rin. Ikaw rin, kuha ka na, ano, Jubel. Siyempre, ikaw yun. Action daw. Ate Lor, ikaw ba yung naghihintay nito? Sino ba yun? Ay, si ano, si Sek. Si Secretary. Asan si Secretary? Okay, plato na.